नमस्कार दीदी। नमस्कार। मैं तो नहीं घर आए रहो। दीदी कौन जगह पड़ल रे? हालवाटिंग बाजार। हालवाटिंग बाजार पड़ल है नी। और सुन पालो के बाजन मुख से माने बीमार हो गया है बोल के दादा। तो इन नाम टा को? मिली नायडू। मिली नायडू है नी। और तो के वीरेंद्र नायडू। वीरेंद्र नायडू। 4 महीना मान हो जाते काम साम নাই হচ্ছে। ঘরে বার লগে আর লিয়া দিয়া মানে লেট্রিন বাথরুম নরকম করতে নাই পারাচ্ছে। মানে কাম সাম নাই হতে হয় না? নাই হয়। এখন দাদা কি ভরি এই যে ভরিটা আর কি হই দেখে পারবা তুমি রাজ ভরিটা অলরেडी হয়ে যাচ্ছে নিজে নিজে ফুল যাচ্ছে। মানে বহুত दिन से दिखा पाता है ना 3-4 महीने से। हां ठीक है राज पारले কিবা একটা সহায় করবা ইসকে মানে কামও নাই হতে দিদিটাকে আই করতে নাই পারতে আর ওর সঙ্গে দিদিটাকেও কাম সাম নাই হতে তো মোর দিকে কিবা একটা সহায় করম তুনিকে কিবা একটা সহায় করলে ভালো হয় না? ভিডিওটা পারলে লাইক শেয়ার আর ফলো করে দিবে।